آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام پہ۔ ہر وہ لڑکا، ہر وہ امتی، ہر وہ بچہ جس میں درد ہے، جس میں آگ ہے، جس میں جذبہ ہے کہ ہم نے کچھ حق کے لیے کرنا ہے اور باطل کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس کے رول ماڈل اور اس کے روڈ میپ ہونے چاہیے امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم پڑھتے تو ہم نے سنا تو بہت ہوا ہے، ہمارے ناموں میں بھی حسین آتا ہے، ہمارے جھنڈوں میں بھی حسین آتا ہے، ہمارے ہر جگہ پہ حسین کا پرچار تو ہے، نام حسین کا، لیکن فلسفہ حسین کا پرچار ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ شاید ہمیں یہ پتہ ہے کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا، 72 شہید ہوئے تھے، شاید اتنا پتہ ہے ہمیں، یزید کے خلاف لڑے، لیکن وی ڈو ناٹ نو دا فلسفہ آف امام حسین۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ویڈیو، لیکن میں آج کی ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ بیان کروں، ٹھیک ہے؟ اور میں بیان کروں گا معتبر طبری سے، لیکن I would like you to take a little step back۔ میری ایک عادت ہے، تھوڑا سا فلسفی مزاج ہے میرا، میں باتوں کو ڈاٹس میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اینڈ پہ سارے ڈاٹس کلیکٹ کرتا ہوں، تو اگر کہیں بیچ میں آپ پریشان ہوئے کہ بات کہاں جا رہی ہے تو تھوڑا سا تحمل سے سننا، آپ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ پورے وہاں تک۔ آپ شاید امام حسین سے ریلیٹ تب کر پاؤ، اور شاید امام حسین سے ریلیٹ زیادہ کر پاؤ تب جب آپ فلسطین کو دیکھو۔ فلسطین اور امام حسین میں کچھ بڑی مزے کی سملیرٹیز ہیں۔ بفور آئی ڈائیو انٹو امام حسین کی پوری جرنی اور فلسفہ، آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم امام حسین کے بارے میں بھی اور فلسطین کے بارے میں بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ فلسطین اور حسین نظر آتے ہیں ہمیں، جھنڈوں پہ، ناموں میں، کتابوں میں، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں حسین اور فلسطین کی، لیکن مزے کی بات دونوں کو ہی نہیں پتہ، نہ فلسطین کا پتہ ہے ہمیں اصل میں صحیح معنوں میں پتہ ہونا، اور نہ حسین کا پتہ ہے ہمیں رضی اللہ عنہ کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بلا وجہ کی اسٹگما کنیکٹڈ ہے، اور ایک بلا وجہ کی نا تھوڑی سی قباحت اور تھوڑا سا مایوب ہونا ہو رہا ہوتا ہے، مایوب محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں۔ وین یو سی می ٹاکنگ اباؤٹ امام حسین، ایک نیگیٹو سب کانشیس میں تھوڑا سا نا ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ امام حسین کی بات کرو گے یا فلسطین کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے ہاں اچھی بات ہے آپ کر رہے ہو، لیکن اس کی بات بھی کرو، وہ والی بات بھی کرو، ایز اف دیر از اے کمپیریزن۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آن دا ادر ہینڈ، فلپ سائڈ آف اٹ، ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے جو امام حسین کا نام لیں گے اپنے مفاد کے لیے، فلسطین کا نام لیں گے اپنے مفاد کے لیے، حالانکہ وہ خود بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے ایک خاص اسکالرشپ، آپ کو ہمیشہ امام حسین کو بھی آپ کو بھی مذمت اور صبر اور جو ہے نا کہ ریزسٹنس نہ شو کرو کی تلقین کرتی ہے اور کرے گی۔ اور چھٹی چیز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظلم وہاں پہ بھی ہوا، ظلم یہاں پہ بھی ہوا، بچے وہاں پہ بھی شہید ہوئے، بچے یہاں پہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اب why I said all of this؟ I said all of this because آپ نے وہ درد ہے فلسطین کا، آپ بچے جب دیکھتے ہو آپ دل کرتا ہے یار میں کچھ کروں، میں کھڑا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا ایسے، مجھ سے نہیں روکا جا رہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وہ جو ہے نا جو آپ کو آ رہی ہے اندر سے جذبات، یہ وحشت آپ کی پرسنل نہیں ہے بائی دا وے، آپ کو سب کچھ سیٹ ہے الحمدللہ۔ یہ جو وحشت ہے نا یہ ایمان کی وحشت ہے، اور یہ وحشت ایک قطرہ ہے of what Hussein علیہ السلام was and what he did۔ Let's go back to Imam Hussein علیہ السلام and what he did۔ حضرت معاویہ کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے یزید کو بنا دیا خلیفہ۔ یزید خلیفہ بنا، امام حسین was sure on two things۔ ون چیز کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ کرپٹ ہے۔ دوسری چیز امام حسین was sure کہ یہ جو ہے نا کہیں بھی گھسے گا، یا تو یہ بیعت لینے کے لیے فلی کوشش کرے گا یا مجھے مار دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں امام حسین کو شروع سے پتا تھی، ڈے ون سے۔ اب کیا ہوا، مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا امام حسین کو کہ آپ دعوت دی امام حسین کو اور عبداللہ بن عباس کو اور عبداللہ بن عمر وغیرہ کو، جو اس ٹائم پہ تمام شخصیات تھی ٹاپ کی، کہ آپ لوگ بیعت کریں، ٹھیک ہے؟ اب امام حسین کو پتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلوتا نواسہ بچہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اکلوتا نواسہ، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیت جو ہے نا میرے سے جو ہے، میرے بعد نہیں ہے، میرے بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔
तो मेरा जो भी अमल है वो उम्मत के लिए प्रेसिडेंस है, मेरा जो भी अमल है वो अगर नाकिस हुआ तो खुदा खास्ता गलत स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा उम्मत में, जो कि उम्मत की स्टीम के लिए बहुत बुरा है, जो कि उम्मत की उसके लिए बहुत बड़ा है, स्टीम के लिए। ठीक है, अब इमाम साहब को पता था कि बात का कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना ये मैं मतलब हम लोगों को लगता ये है कि शायद वो खरूज करने के लिए गए थे। ठीक है, अल्टीमेटली खरूज करना पड़ना था उनको, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन उस टाइम पे वो खरूज करने के लिए गए थे। खरूज करने जाते तो वो अपने बच्चे ना लेके जाते साथ, ना उन्हें अपने वो फैमिली ना लेके जाते साथ। ठीक है, वो ऐलान बड़ा करते हैं, वो ऐलान करते हैं कि मैं मौत पे ऐलान करते हैं अपना कि मैं मौत पे बैत दे के जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं था। मदीना छोड़ा उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मुलाकात की, कहा रसूल या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मदीना का तकद्दुस की खातिर मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने मैंने बैत करनी नहीं है और उन्होंने मेरे पीछे आना है और उन्होंने मुझे शहीद कर देना है मदीना में, और मैं ही चाहता मदीना में ब्लड शेड हो, इसलिए मैं मक्का जा रहा हूँ। मक्का गए, हज का टाइम था, उन्होंने कहा मैं हज को दावत दूंगा तो शायद जो है ना कुछ लोग समझें बात को। अगेन क्या दूंगा, अवेयरनेस कैंपेन करूंगा, क्या करूंगा, नॉलेज दूंगा लोगों को, हक की दावत दूंगा, जो आज हम काम करते हैं दावत का, मैं दावत दूंगा लोगों को, शायद उनको समझ आ जाए। ठीक है, लोगों को समझ आई भी नहीं भी आई, फिर वही बात हुई, उनको हुआ कि यार मैं यहाँ मक्का में भी लोग मेरे पीछे आना शुरू हो गए हैं, अब मक्का की भी सरजमीन तकद्दुस है। ठीक है, उसका तकद्दुस है। मदीना जाने से पहले अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि तुम मदीना छोड़ के जाओगे तो ये तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से कहा भाई, मदीना छोड़ के जाओगे तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हाल करेंगे, तुम मदीना छोड़ के ना जाओ। बाब हुसैन ने कहा मैं किसी गार में घुस जाऊँ ना, ये तो गार में मेरे पीछे पीछे आएंगे और मुझे शहीद करके जान छोड़ेंगे, ये तो मुझे मेरी बैत लेंगे या मेरी शहीद करेंगे, देयर इज़ नो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन फॉर मी। तो आई डोंट वांट टू जेपरडाइज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन फॉर माई ओन ब्लड। हदीस है कि एक मुसलमान की हुर्मत काबा से बढ़ के है। ये इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मैं ही चाहता मेरे नबी के शहर में खून हो जाए, ब्लड शेड हो, इसलिए मक्का गए। मक्का गए तो उसी दौरान कूफे से लोगों के खत आना शुरू हो गए। उन्होंने अपने कज़न को भेजा, मुस्लिम बिन वकील को, कूफे से लोगों के खत आना शुरू हो गए कि आप हमारे पास आए, हम लोग जो है ना यहाँ पर दावत करते हैं, यहाँ से आप वो करें। ठीक है, अब ये ख़त जब उन तक पहुँचे, ज़ाहिर बात डिस्टेंस थोड़ा फ़र्क था, व्हाट्सएप तो था नहीं उस टाइम पे, डिस्टेंस था, ख़त उनका पहुँचा, उन्होंने अपने कज़न को भेजा कि चेक करके आओ क्या सही वाले ख़त है या फिर नकली मेरे साथ कुछ साजिश हो रही है। कज़न वहाँ पे गए, कज़न ने देखा कि हाँ सही में लोग रेडी हैं, उन्हें ख़त भेज दिया कि हाँ इमाम आप आ जाए, यहाँ पे लोग रेडी हैं। यहाँ पे लोग क्यों रेडी है बाय द वे, लोग इसलिए रेडी है कि आप इनजस्टिस के खिलाफ दावत दें उनको और उनको पावर अप करें। इवेंचुअली तो खरूज होना ही था, खरूज नहीं, इवेंचुअली हक की जंग होनी थी, लेकिन अभी ये मकसद नहीं था। उन्होंने ख़त लिखा, उसी दौरान उन्होंने शहीद भी कर दिया कज़न को, मुस्लिम वकील को। लेकिन जब ख़त उन तक पहुँचा तो उन तक ये पहुँचा कि ठीक है ग्रीन सिग्नल है आ जाओ। वो वहाँ पे गए, रास्ते में उनका गिराया हो गया एंड वाक़या आपके सामने है, वाक़या करबला। मकसद क्या है, मकसद क्या है, मकसद क्या आते हैं। तो अपना होल पॉइंट इज whoever tries to paint the wrong picture or show you the wrong picture when it comes to all these people who are resistant towards injustice, they should know कि ये सुन्नत जो है ना ये जालिमों की सुन्नत है। ठीक है, इसको मजहबी, इसको सियासी रंग देना, ठीक है, इसको इम्पल्सिव रंग देना कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन इम्पल्सिव थे, ठीक है, या फिर उतने हिकमत वाले नहीं थे। माज़अल्लाह ही वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, ही वाज अ वेरी वेरी वाइज पर्सन, ही न्यू कौन सी बात कब करनी है। खरूज वो वहाँ से भी कर सकते थे, खरूज करना था अगर तो वैसे तो उन्होंने करना था, इवेंचुअली तो उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते थे वो, लेकिन उस टाइम पे नहीं करना था। एंड ही न्यू कि उसने मुझे लेके आना है, इसने मुझे मारना है, लेकिन मैंने मरना कहाँ है, कैसे मरना है, सारी बात इस पर आएगी एट द एंड। चूँकि इसने नहीं मुझे इससे सांस नहीं लेना, इसने मुझे मारना है, मदीना में मार सकता है, मक्का में मार सकता है, गार में मार सकता है, कहीं मारेगा, लेकिन मैंने कहाँ मरना है जिससे मेरा प्रेसिडेंट सेट हो और जिससे एक सुन्नत जारी हो जाए, एक रिवायत जारी हो जाए, तमाम लोगों के लिए एक हौसला बन जाए मेरा वाक़या कि मैं रसूल का नवासा होते हुए। और बाय द वे यही वाक़या में मोटिवेट करता है कि वो चलो रसूल के नवासे थे, अल्लाह ताला उतना बड़ा काम हमसे नहीं लेगा, उतनी बड़ी सवाइश हमें नहीं देगा, लेकिन हम भी रसूल की उम्मती हैं, हम भी जो है शहीद हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने प्रेसिडेंट सेट करना था, तो उनको पता था मैंने कौन सी चीज़ को कैसे प्लान करना है। तो
इमाम हुसैन इज़ अ ग्रेट फिलासफी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरी यंग पर्सन। इसको आग होती है ना ये वाली, वो आग आपकी चैनल ही, और वो आग डायरेक्शन आपको तब मिलेगी जब आप इमाम हुसैन को पढ़ोगे, समझोगे व्हाट ही डिड, हाउ ही डिड, व्हेन ही डिड, ठीक है। एंड दैट्स वाई हमें उनका जिक्र करना चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट हम जिक्र नहीं करते, इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम उतना नहीं करते, नाम नहीं लेते उनका। हमारे अपने छोटे छोटे से मफरूज़े बने हुए हैं दिमाग में, हमारे छोटे छोटे से जो है ना बुत चैलेंज होते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं और उनकी बात करते हैं, लेकिन हमें उनकी बात करनी चाहिए, हमें उनका नाम लेना चाहिए। एंड अगेन वन लास्ट थिंग, नाहक और जुल्म की बात कभी भी जो है ना इंतहा तक नहीं पहुंचती। अगर आपको लगे ना कि बहुत बात हो गई यार उन पे, नहीं, बहुत बात हो गई फ़लस्तीन पे, बहुत बात हो ही सकती, जुल्म पे बहुत बात हो ही सकती। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मैं अगर एक बंदा हूँ, ईमानदार बंदा, मैं ये जुल्म देखता हूँ तो मैं इस पर बात करता हूँ, मैं ये जुल्म देखता हूँ, इस पर बात करता हूँ। तब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई तुम ये जुल्म देख रहे हो, इस पर तुम बात कर रहे हो, इस पर तुम खुद जो खामोश बैठे हो जान पूछ के, वो तो आप कर सकते हो, तुम्हारी खयानत है। लेकिन कोई कभी ये नहीं हो सकता कि आप इस जुल्म पे बहुत बात करते हैं या आप जुल्म के खिलाफ बहुत ही बोलते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो may Allah subhanahu wa ta'ala bless us, he was a case study, a role model for all of us. He is a role model for all of us कि जान दे देंगे, हक नहीं गिरने देंगे, ठीक है। और वही रोल मॉडल, और उसी आई बिलीव कि उनकी कुर्बानी की वजह से आज हौसला मिलता है उम्मत को। हमें तो नहीं मिलता, खैर हम तो कमज़ोर हैं, और ये कमज़ोरी ने खुद डाली है बाय द वे, ये कोई बहाना नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती कमज़ोरी। लेकिन जो लोग शहीद होते हैं हक की राह में, वो आई एम श्योर कि वो रसूल सल्लल्लाहु उनकी अहले बैत से लेते हैं इंस्पिरेशन। और इमाम हुसैन को ये कुर्बानी देनी पड़नी थी ताकि आज के लोग भी अपने जान खुल के कुर्बान करें दीन पे, खुशी खुशी, जिस तरह उन्होंने की थी। जज़ाकल्लाह।